Iya. Kita dulu nggak sih? Iya. Kita gerak kan? Iya. देख रहा भाई চেক করে বলবো তোমাকে শর্ট থাকলে তোমাকে বলবো আর যদি শর্ট না থাকে তো ওটাই লাগাই দেবো কারণটা চেঞ্জ করতে হবে আর নিচেটা উনি যে চেক করবো আমি তাহলে তোমাকে ফোন করবো আমি বলে না ফোন করে খান হ্যাঁ जाम हो गया देखिए आप लोग कमेंट कीजिए कौन इसे देख से लगता है एक बार जैसे मालिक है चलो इस वीडियो को दबा कर शेयर करना दिखा दो मालिक डायरेक्ट